विष्णवे नमः हरिः ओम हरिः ओम विष्णु हरिः 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञा परवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिव्रतं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे ऋषिकेश क्षेत्रे तपोवने आनंदधामे आनंदेश्वर महादेव मंदिरे मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ मंगलवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते चंद्र भूम बुध गुरु शुक्र शनिषु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ मम यजमानः स्वस्ति श्रीमान श्री बंसल गोत्रोत्पन्नः श्री विपिन जी शिल्पा जी अग्रवालः सूरत निवासिनः वैवाहिक वर्षगांठस्य शुभ अवसरे आयुरारोग्ये सूर्यादिवृद्ध्यर्थं तथा च सर्वमंगल कामना हेतवे आदौ गुरुपूजनं तदनंतर भगवान आनंदेश्वर शिवलिंगोपरि रुद्राभिषेक कर्मणि तदनंतर गोपूजन संकल्पं च अहं करिष्ये ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुषुप्तश्च तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम हरिः ओम ओम पयो पृथिव्यां पयो गदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रतिसः सन्तु मह्यं ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च ओम भूर्भुवः श्री भगवते साम्बशिवाय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं तदिस्नानं ओम दधिक्रावणोऽकारिकं कृष्णोरश्वशवाजनः सुरभिनो मुखाकृतृणायुगं खितारि खता ओं भूर्भुवः श्री भगवते साम्बशिवाय नमः तदस्नानं समर्पयामि ददस्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं घृतस्नानं ओं घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघृते शुद्धो घृतमस्य धामानुकथमावः मादस स्वाहा कृतं वृषभवक्षहव्यं मा ओं भूर्भुवः श्री भगवते साम्बशिवाय नमः घृतस्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं मधुस्नानं ओं मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विन्नः सन्तु खदेः मधुनक्तमुतो ससु मधुमतपार्थिवग्रजः मधुध्युरस्तु नः पिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते साम्बशिवाय नमः मधुस्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं शर्करास्नानं ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओं भूर्भुवः श्री भगवते साम्बशिवाय भगवान आनंदेश्वराय नमो नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं पंचामृतस्नानं ओं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि अन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते साम्बशिवाय नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानं ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे यमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियतां श्री भगवते साम्बशिवार्पणमस्तु हरि ओं तत्सत् विष्णवे नमः विष्णुस्मरणं परिपूर्णस्तु चरणकमलयो पुष्पाणि समर्पयामि भगवान् सद्गुरुदेवाय धूपं नागराजं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषनोर्जः समवर्ततावधिहानुसहस्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नानि विद्यान्ते आत्मनिन्दलं समर्पयामि तदनन्तरम् आरार्तिक्यं कार्येतः ओं चन्द्रमा मनसो जातस्य च सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता कदलीकलुषं भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्यमि वरदो भवः ओं भूर्भुवः श्री सद्गुरुदेवाय नमः दिव्यारार्तिक्यान्ते आत्मनं जलं समर्पयामि भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः तदनन्तरं प्रार्थनाकार्येतः ओम गोविन्दाय नमः तपस्यानम् ओं गौमेजाता पातु गौसंकृष्टः गौसंपातु गौर्मध्ये वसाम्यहं गौमूर्ध्य नमः चरणकमलयो ध्यानं समर्पयामि पाद्यादिविषं पूज्यः सर्वोपचारार्थे
गन्धाक्षरपत्रपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनं विलेपयामि त्वां गन्धर्वाणं त्वां त्वां बृहस्पतिः त्वां प्रदिशो राजा विद्वांसमामुच्यतः ॐ भूर्भुवस्सुवः गमगोभ्यो नमः चन्दनं लेपनं समर्पयामि तदनन्तरम् अक्षरान् समर्पयामि गमगोभ्यो नमः अक्षरान् समर्पयामि अक्षरान्ते पुष्पाणि समर्पयामि गमगोभ्यो नमः कपिलाय नमः चरणकमले पुष्पाणि समर्पयामि गमगोभ्यो नमः कपिलाय नमः सूर्यहेमादनन्तरं धूपं माग्रहापयं प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आत्मञ्जलं तमस्वरमन्तरम् अखण्डद्वलं समर्पयामि ऊर्जाः फलितफला पुष्पाजात् पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तान् रसः ॐ भूर्भुवस्सुवः गमगोभ्यो नमः अखण्डद्वलं समर्पयामि अखण्डद्वलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि गमगोभ्यो नमः हस्तप्रक्षालनं पूर्वकम् आर्तिक्यं कालेत हरिः ॐ चन्द्रमानशोजा सचो सूर्यो अजायता शङ्खरजायत कदले गर्भशम्भूतं कर्पूरं सुप्रतिष्ठितम् आराधिकम् अहं कुर्वे पश्यमि वरदो ॐ भद्रं कर्णे विसृणयाम देवा भद्रं पश्येमाच हृद्यजत्राः स्त्रीरङ्गे दुष्टभागं सत्तनुं दिव्यसेन हिदेव हितं ददायुः ॐ भूर्भुवस्सुवः गमगोभ्यो नमः दिव्याराधिक्यं समर्पयामि विद्याराधिक्यं ते आग्नेयं जलं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थनाकाले सह गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्वा क्रियाच्येव प्रदक्षिणा कृपायेन सप्तद्वीपाः सुन्दरः मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा बुद्धिम् आकाङ्क्षां पुंसां नित्यं कार्या प्रदक्षिणा ॐ भूर्भुवस्सुवः गमगोभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोल गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।